स्टुडिय'आव आं जिमि बर' आरो बे समाव मोनसे गेदेर रादाब लानानै फैदों गसाइगावनिफ्राय। गसाइगावआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। गसाइगावनि कसुगावआव सानै गथ' फख्रियाव दुगैनो थांनानै गबनानै सानै गथ'नि जिउ खहा जाबाय। बे सानै गथ' थैनाय गथ'आनो जादों हायेन दैमारि आरो धनबीर ब्रह्म। बे सानै गथ'आ फख्रियाव दुगैनो थांनानै जिउ खहा जायो। बे जाथाया जादों ब्रह्मपुरनि आरो बे कसुगावआव जादों बे जाथाया। सानैबो गथ'आ थैनाय गथ' सानैया ब्रह्मपुरनि आरो बे समाव आबुङै फोरमायनो लादों। गसाइगावआव दैयाव गबनानै सानै गथ'नि जिउ खहा। बे दुखुनांथाव जाथाय गसाइगावनि कसुगावआव फख्रियाव गबनानै सानै उन्दै गथ'नि जिउ खहा जाबाय। गसाइगावनि कसुगावआव फख्रियाव दुगैनो थांनानै बे सानै गथ'आ दुखुनांथावै थैयो। हायेन दैमारि आरो धनबीर ब्रह्मआ कसुगावनि ब्रह्मपुराव न' थैनाय गथ' सानैनिबो आरो बे जिउ गोमानाय उन्दै गथ'फोरा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव ब्रह्मपुर गामिनि थागिरि रुंसारि दीपक दैमारिनि फिसाज्ला हायेन दैमारिया 5 बोसोर बैसोनि आरो मिथुन ब्रह्मनि फिसाज्ला धनबीर ब्रह्मआ 7 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय सानखालि बेलासे समाव गामिनि साखाथियावनो थानाय गंसे फख्रियाव दुगैनानै गेलेबाय थानाय समावनो दहमै सानैबो दैयाव गबनानै जिउ गोमायो होननानै नखरनि आरो गामिनि सुबुंफोरा सन्देह खालामनानै मिथिहोदों। आरो नखरनि आरो गामिनि सुबुंफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय सानखालि बेलासे समाव सानैबो गथ'फोरा न'आव गैयैयाव नागिरनायाव गामिनिनो गंसे फख्रियाव गबनानै थानाय थासारियाव मोननाय जायो सानै गथ'नि गोथै देहाखौ। बे जाथायखौ मिथिनाय आरो खौरां मोननाय लोगो लोगोनो कसुगाव पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिसआ जाथाय थावनियाव नुजाथिनानै गोथै देहा बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय बे थानासिम लानानै थाङो आरो जाथायखौ लानानै दासान्दि नखरजों लोगोसे ओनसोल नाङै दुखुनि साया साग्लोबदों। गसाइगावनि कसुगावआव बे दुखुनांथाव जाथाय फख्रियाव गबनानै सानै उन्दै गथ'नि जिउ खहा। सानै उन्दै गथ'नि जिउ खहा जाबाय बे कसुगावआव आरो दैयाव गबनानै थैबाय सानै गथ'आ। हायेन दैमारि आरो बे धनबीर ब्रह्म मुंनि सानै उन्दै गथ'आ फख्रियाव दुगैबाय थानाय समावनो गबनानै थैयो। आरो बे जिउ गोमानाय उन्दै गथ'फोरा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव ब्रह्मपुर गामिनि रुंसारि दीपक दैमारिनि फिसाज्ला हायेन दैमारिया 5 बोसोर बैसोनि आरो मिथुन ब्रह्मनि फिसाज्ला धनबीर ब्रह्मआ 7 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे दुखुनांथाव जाथायनि उनावनो दायो ओनसोल नाङै दुखुनि साया साग्लोबदों। दुगैनानै गेलेबाय थानाय समावनो सानैबो दैयाव गबनानै जिउ गोमायो। दुखुनांथावै थैनायखौ बजबनानै लानांबाय हायेन दैमारि आरो धनबीर ब्रह्म मुंनि सानै उन्दै गथ'आ। आरो बे जाथायखौ लानानै नखरजों लोगोसे ओनसोल नाङै दायो दुखुनि साया साग्लोबदों। বেড়াবার গেছে না খেলেবার গেছে মরে গেছে। আমি তো না জানি, আমি তো বাইরে গেছিল যে কিবা আলি বানাবার ধান গাড়বার জন্য। তো আমি ঘরে আয়া তো দেখে নাই, তো বেচা পাই নাই। রাত্রে হয়েছে, তাও রাতে হইয়া বেচাইছিল, তাও পুকুরি দেয়া মরিবার পাইছে আর ওখানে পাইছে। আপনার কি হয়? আপনার লড়া হয়। দুজন আছিল না? 2 জন আছে। কেইটা বজাত পাইছে ৰাতি? রাতে 6:30 মান হ'ব। নাম কি আছে? নাম তো একজন ধনবীর ব্রহ্ম আর হাইন ধিমারে। গাঁৱৰ নাম? গাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুৰ। ঘটনাটো হৈছে মানে তেখেতৰ ল'ৰা দুজন খেলিব গৈছে। খেলি যোৱাতে এই পুখুৰীত গৈছে না
ক'ৰবাত খেলিব গৈছে আমি কিন্তু গম পোৱা নাই। কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে বোলে ইয়াৰ এইফালে গৈছে নাই 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 পিছত বিচাৰি বিচাৰি নাই নাপালে। তাৰপিছত আকৌ ঘৰত আহি গৈ পেলাই 5:30 বা 6টা ইমান টাইমত তাক মানে ফূৰ্তিত মানে দেখা পালে আৰু পুখুৰীত এজনটো ভাচি আছিলে মৰি, এজন ভিতৰতে আছিল। এইখিনি কি নাম বাচ্চাকেইটা? ধনদীপ ব্ৰহ্ম আৰু হাইন্দিৰ মাৰি। কোনখন গ্ৰাম? এই ব্ৰহ্মপুৰ। এতিয়া ডেড বডি ক'ত আছে? হে ডেড বডি ডেড বডিৰ ইয়াতে আছে? 7 বছৰ আৰু 5 বছৰ থানাত আছে ন এতিয়া? আছে, থানাতে আছে। ঘটনাটো পানী দিয়া বেৰাবাৰ গেছে না খেলাবার গেছে, একদম মরে গেছে। আমি তো না জানি, আমি তো বাইরে গেছিলো যে কিবা আলি বানাবার ধান গাড়বার জন্য। তো আমি ঘরে আয়া তো দেখে নাই, তো বেচা পাই নাই, রাত্রে হয়েছে। তাও রাতে হইয়া বেচাইছিল, তাও পুকুরি দিয়া মরিবার পাইছে আর ওখানে পাইছে। আপনার কি হয়? আপনার লড়া হয়। দুজন আছিল ন? 2জন আছে। কেইটা বজাত পাইছে ৰাতি? রাতে 6:30 মান হ'ব। নাম কি আছে? নামটো একজন ধনবীৰ ব্ৰহ্ম আৰু হাইন ধীমাৰে। গাঁৱৰ নাম? গাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুৰ। ঘটনাটো হৈছে মানে তেখেতৰ ল'ৰা দুজন খেলিব গৈছে। খেলি যোৱাতে এই পুখুৰীত গৈছে না ক'ৰবাত খেলিব গৈছে আমি কিন্তু গম পোৱা নাই। কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে বোলে ইয়াৰ এইফালে গৈছে নাই 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 পিছত বিচাৰি বিচাৰি নাই নাপালে। তাৰপিছত আকৌ ঘৰত আহি গৈ পেলাই 5:30 বা 6টা ইমান টাইমত তাক মানে ফূৰ্তিত মানে দেখা পালে আৰু পুখুৰীত এজনটো ভাচি আছিলে মৰি, এজন ভিতৰতে আছিল। এইখিনি কি নাম বাচ্চাকেইটা? ধনদীপ ব্ৰহ্ম আৰু হাইন্দিৰ মাৰি। কোনখন গ্ৰাম? এই ব্ৰহ্মপুৰ। এতিয়া ডেড বডি ক'ত আছে? হে ডেড বডি ডেড বডিৰ ইয়াতে আছে? 7 বছৰ আৰু 5 বছৰ থানাত আছে ন এতিয়া? আছে থানাত।